अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अफजल खान का शेर है कि तू ही सादा के कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं इसी चाल में आ जाते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद जो असेंबली वजूद में आई उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का क़याम हुआ वो अपोजिशन का एक इत्तेहाद था जो तब बेनाम था। मौलाना का इसरार था कि नई असेंबलियों में हल्फ ही न लिया जाए और इन्हें तौसीक ही न दी जाए और नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाए, मगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हल्फ लिया जाए और कमज़ोर अक्सरियत की हामिल हुकूमत को अंदर रहकर नॉकआउट किया जाए। नून लीग तब भी कदरे कन्फ्यूजन का शिकार थी। हार्डलाइनर हल्फ ना लेने का और सुलाजू हल्फ लेने पर मुसर थे। फिर तय हुआ कि हर ओहदे पर मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जाए। स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का नाम आया, डेप्यूटी स्पीकर के लिए जेयूआई के मौलाना असद महमूद का नाम आया और कायदे ऐवान के लिए नून लीग के शहबाज शरीफ का नाम आया। हुआ क्या, स्पीकरशिप और डेप्यूटी स्पीकरशिप के लिए तमाम वोट पड़े। कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की शख्सियत पर एतराज करके वोट ना दिया। यही हुआ अब की बार। अब के इत्तेहाद का नाम भी था तय। फिर यही हुआ कि तमाम ओहदों पर मुश्तरका उम्मीदवार तय हुआ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी, डेप्यूटी चेयरमैन जेयूआई और अपोजिशन लीडर नून से होगा। फिर वही हुआ कि चेयरमैनशिप और डेप्यूटी चेयरमैनशिप पर मुश्तरका वोट पड़ गया। यहाँ से कहानी कदरे मुख्तलिफ हो गई। अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन पूरे वोट ना ले सकी और दोनों ओहदे हाथ से चले गए। इसके बाद जैसे पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ पर एतराज था, वैसे यहाँ नून लीग के उम्मीदवार पर फिर एतराज हुआ। मगर फिर मुख्तलिफ चीज़ ये हुई कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, मगर यहाँ ना सिर्फ ओहदा नहीं दिया बल्कि जोड़ तोड़ करके अपना अपोजिशन लीडर भी ले आई है। क्या पीडीएम बेएतबार हो गई? इसी मामले पर बात करेंगे कि पीडीएम का आने वाले दिनों का हाल अहवाल क्या रहेगा, जबकि हुकूमत की तरफ से तो कह दिया गया कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरमन तंगी साहब हमारे साथ हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे शौकत यूसुफजई साहब। और एक मामला नैब का रहा और वहाँ पर जो दबाव पड़ा कल, तो फिर वो जो समाअत थी मुलतवी हो गई। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो प्रेस रिलीज चंद घंटे पहले आई उसकी ज़रूरत क्या थी और एक इदारा इतना बेबस कैसे हो गया। राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। रुमीना साहिबा, आगाज़ आपसे, ये आप लोगों की सादगी थी, क्या था कि आपसे तो पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर की वो सीट ले ली जिसके ऊपर आप तकिया किए बैठे थे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आयशा अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए। और हमें आज आपके जो आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कहीं उसके अंदर बहुत सारे आपके अपने सवालों के भी जवाब हैं। और जहाँ तक आपने मुझे कहा कि हम कहीं तकिया किए हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि हम ओहदों या सीटों के पीछे तकिया करते। ये एक ज़बान की बात होती है, ये कमिटमेंट की बात थी। और आज मैं समझती हूँ कि पीडीएम की साख्त को नुकसान पहुँचाया गया और अवाम के सामने सब कुछ आया। वक्त और जो तारीख है वो बड़ी जालिम चीज़ है, हर चीज़ रकम हो जाती है। जहाँ तक हमें, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी वाज़ह करने की ज़रूरत है कि तमाम तर मुत्तहिदा अपोजिशन जो पीडीएम का फोरम था, वहाँ पे जो जो कमिटमेंट जिसने की वो सब कुछ सामने आया है कि माजी में जो कुछ हुआ सब कुछ एक साइड पे रखते हुए तमाम तर पार्टियों ने मिलकर जो फैसले हुए थे उनके ऊपर लब्बैक कहा और अपनी अपनी लीडरशिप के जो फैसले थे, पीडीएम के जो फैसले थे, उनको तमाम तर जमातों ने माना। और जहाँ तक आप देखें, चाहे वो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का जब पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी तमाम तर अपोजिशन ने मिलकर उसको कॉन्टेक्स्ट किया। और उसके अलावा भी जहाँ कहीं पे भी हुआ। रुबीना साहिबा, मगर फिर नून लीग कंक्लूड कैसे करती है? आपकी जमात तो गुज़िश्ता रात तक सेनेटर्स इकट्ठे कर रही थी अपने अपोजिशन लीडर के लिए, और आज सुबह आप लोग तो नाश्ते की तैयारियों में बिजी थे, मेहमान मेजबानी कर रहे थे मेहमानों की, जिस वक्त यहाँ पे 30 सेनेटर्स ने गिलानी साहब के साथ दे दिया। आप लोग समझ ही ना सके कि हो क्या रहा है, या फिर आपको माजी भूल गया, या आप मुस्तकबिल के कोई नए ख्वाब बुन रहे थे? देखिए, हम तो ना ख्वाब बुनते हैं, हम तो हकीकत पर यकीन रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो कुछ हुआ और जो कुछ जिसने भी किया और जिस तरह से हुआ, और किसी को, क्योंकि मैं, जैसे एहसन इकबाल साहब ने भी आज बड़ी खूबसूरत बात की,
اور اس کا خلاصہ کر دیا کہ اگر آپ کا گزارا نہیں تھا, اتنی ہی ناگزیر حالت آ گئی تھی, اتنا ہی پریشان کن وقت آ گیا تو آپ کہہ دیتے, پی ڈی ایم کے سامنے رکھ دیتے, جہاں پر ہم سب نے مل کر اتنے بڑے فیصلے لیے. کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جتنی جماعتوں کا مجموعہ ہے, ہر ایک جماعت کا اپنا نظریہ ہے, اور بہت ساری چیزوں پہ ضروری بھی نہیں کہ سب لوگ متفق ہوں, لیکن اس کے باوجود متفق ہوتے رہے بہت سارے فیصلوں پر, بہت ساری چیزوں پر. تو اگر آپ اتنے پریشان حال میں تھے تو سب کو اعتماد میں لے کر چلتے, تو میرے خیال میں شاید ان کو کوئی فائدہ ہی ہو جاتا, بجائے کہ اس طرح سے جو جن کے لیے آپ جن سے آپ ناراض تھے, نالا تھے, جن کی کام کے اوپر آپ کو تسلی بھی نہیں تھی. میں رومینہ صاحبہ آپ کی گفتگو کو نا سینیٹر بہرحمد صاحب بہت ہی نا انجوائے کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کیا کہہ رہی ہیں جو وہ اتنا مسکرا رہے ہیں. مسکراتے ہی رہیں گے, مسکراتے رہیں گے. کیا پتہ ابھی نئے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مل گئے ہیں, وہ اس کو اپنی ایک جیت سمجھ رہے ہیں, اس لیے زیادہ ہی مسکرا رہے ہوں. سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, لیکن رومینہ صاحبہ نے حوالہ بھی دیا اور بات بھی کی احسن اقبال صاحب سے کی متعلقہ, تو پہلے سنواتے ہیں انہوں نے بھی آج کیا کہا, یہ سنیے گا, پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اور کیوں کیا. پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف اپوزیشن یہ عہدہ اتنا ہی ناگزیر تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی مجبوری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ دے دیتے. اور کچھ مزید بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, پھر آتے ہیں سینیٹر صاحب کی طرف. باپ پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے تو اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد, پی ڈی ایم کی جدوجہد اور یقیناً اپوزیشن کے اتحاد کو دھچکا لگا ہے. اور جو مخصوص سینیٹرز جن کی تائید کے ساتھ مطلوبہ نمبر حاصل کیا گیا ہے, میں نہیں کہتا, پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. تو اس طرح کی مشکوک ٹرانزیکشن پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد کی شفاف سیاست کے لیے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. سینیٹر صاحب وہ کہتے ہیں مشکوک ٹرانزیکشن جس کو پورا اسلام آباد جانتا ہے, ویسے میں نہیں جانتی, مجھے بتا دیجئے گا. اور اگر کہتے ہیں آپ مانگ لیتے یہ اتنا ضروری تھا تو وہ تو دینے کو بھی تیار بیٹھے تھے, آپ نے کوشش ہی نہ کی, علیحدہ ہی راستہ بنا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ تھینک یو سو مچ. رومینہ میری بہن ہے, اور بہن تھی, بہن ہے اور بہن رہے گی, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رشتوں کا پاسداری کرنا اور اپوزیشن کے ساتھ کندھا ملا کے جانا جانتے ہیں. اس لیے کہ 53 ایئرز کا ہمارا ریکارڈ دیکھ لے کہ ہم نے ہمیشہ پارلیمانی سیاست کی ہے, اور پارلیمان کے فلور سے جو نالائق حکومت ہوتی ہے, جو ملک کے لیے نقصان دہ والی حکومت ہوتی ہے, تو ہم نے پارلیمان کے فلور سے ان کا مقابلہ کیا ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ صبح آپ نے ناشتے کا پروگرام بھی کیا تھا, اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ نے اپوزیشن سینیٹر کو اکٹھا کیا اور اپنے نمبر چوری کیے. تو اگر ناشتے کا پروگرام ان لوگوں نے بنایا تھا تو ہمیں بھی آن بورڈ نہیں لیا تھا کہ ہمارا ناشتے کا پروگرام تھا. ان کا بھی اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کی سوچ تھی کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن لیڈر کو لے آئیں, تو پھر ناشتے کا الگ پروگرام کرنا اور سینیٹرز کے پیچھے جانا کیا تو بنتا تھا. وہ تو ان لوگوں کے لیے ناشتہ تھا جن لوگوں نے آج پی ڈی ان کے ساتھ جانا تھا نیب کے لیے. سوال یہ نا, ابھی آپ نے بہن بھائی کے رشتے اور احترام کی بات کی, تو مریم نے بھی تو بلاول کو بھائی کہا, اور یہاں پر مریم اور بلاول ایک دوسرے پر بیان بازی کر رہے تھے. تو یہ تو آپ لوگ کے گھر کا مسئلہ ہے, ایک دوسرے سے آپ نے رابطہ بھی نہیں کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے پچھلے 3 دن میں. عائشہ مجھے آپ ایک منٹ دے دیں. جی آپ میں آتی ہوں رومینہ صاحبہ. سینیٹر صاحب میں عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کامن ایک گول ہے, وہ ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر, ان کی نالائق حکومت جو اس وقت آئی ایم ایف کے ذریعے پورے اسٹیٹ بینک کو اور پورے اکانومی کو لپیٹ لے رہے ہیں, اور پاکستان کے میرے خیال میں آنے والے دنوں کے لیے بہت بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. تو ہمارے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 2 دن پہلے میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہ ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ آپ کسی قسم کی ایسے بیانات نہ دیں سوشل میڈیا پہ, ٹاک شوز پہ, کہ اس کے مختلف لیڈرشپ کی دل آزاری نہ ہو. آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رسپانسیبل سینیٹر کی حیثیت سے کہ ہم جانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اور جو اس وقت جو حکومت ہے اس کے جو مشکلات ہیں, اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, ہم اس گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو دوریاں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ
create the सेनेटर differences साहब एक सवाल है, among the सेनेटर साहब एक सवाल different है, parties. हम चाहते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़े, सर एक लेकिन सवाल है आपसे, ये है सेनेटर कि साहब एक जो सवाल है, हमेशा ये दस्तूर है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनसे अपोजिशन लीडर होता है। आप दुरुस्त लेकिन कह रहे अगर हैं, मेरी सेनेटर साहब नहीं, गिलानी सेनेटर साहब साहब सवाल है, अपोजिशन की बड़ी जमात के नाते उसने अपोजिशन सेनेटर्स को मिला। सर आपसे सवाल ये है, क्या मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता ताउन मांगा यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर के लिए? बाज़ाब्ता किसी वफ्द ने जाके, किसी रहनुमा ने फोन करके ये कहा कि हमें नून लीग से ये मदद चाहिए यूसुफ रजा गिलानी के लिए, ये हुआ है? जी जी सर किसने किससे राब्ता किया था? सेनेटर साहब आवाज चली गई आयशा, गालिबन मैं आवाज है जी। रुमीना साहिबा, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया, बैरमन भाई ने मुझे बहन कहा है और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि हमें तो इज्जत करना बिल्कुल सिखाया भी गया है और डेफिनेटली रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ जो बड़ी वाजिया है, उन्होंने कहा कि दूरियां नहीं चाहते, तो फिर ऐसे काम क्यों किए गए? जब आप देखें, अगर ये आप बात करते हैं तादाद की, आप करते हैं तो जिस तरह सेनेट पार्लियामेंट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुंतखब कराने के लिए पूरी अपोजिशन, आपने खुद कहा कि हम लोग सारे मिलके काम करते रहे, और आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके पोलिंग एजेंट हमारे अता तारुड साहब जो थे वो बने हुए थे, उनके साथ मतलब प्रॉपरली वी ऑल वर ट्राइंग टू बी देयर। ठीक है, हम लोगों ने सब मतलब हमारे जो उस तरह से काम कर रहे थे, हर तरह से सब लोग मिलजुल के कर रहे थे और हमने उस जीत को हासिल किया। वहां पर किसी ने नहीं कहा कि नहीं हमारी पार्टी का होना चाहिए, पीएमएलएन का होना चाहिए, सबने मिलजुल के किया। तो ये तो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात थी, जिसका कि टेन्योर भी 3 साल का होता है, जिनका इतना कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं था। अब बात तो करते, लेकिन आपने बात नहीं की। आपने कहा हम कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, तो फिर ये कैसा कंधा था कि जिसमें आपने आज पीडीएम को नुकसान पहुंचा दिया? और दूसरी बात इन्होंने कहा नाश्ते की, पता नहीं था, तो मैं इनके नोटिस में लेके आना चाहती हूँ, शायद वो अनइन्फॉर्म्ड है आयशा, कि कायरा साहब तो वहां पर मौजूद थे। तो एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि आपको अगर इतना था तो आपने किसी के साथ मुफाहमत या बातचीत करके आप ऑपोजिशन में से किसको साथ लेके गए थे चेयरमैन सेनेट के पास, जब आप ये अपना दरख्वास्त लेकर गए? उन्हीं के पास जिन पर आपको यकीन नहीं है, जिनकी कामयाबी पर भी आपको शक था। ठीक तो है, आपको आज क्या पीडीएम पे शक था? इस पॉइंट पर आते हैं, लेकिन मैं पहले राजा आमिर अब्बास साहब आपसे ये सवाल रखना चाहूंगी कि यहीं से आज जो लोग यहाँ शामिल हुए, जिनको अपोजिशन बाप और पीपल्स पार्टी नहीं मानती, वो कहते हैं कि ये एक अलहदा से इंडिपेंडेंट का ग्रुप था। इन लोगों ने पहले संजरानी साहब के लिए वोट किया, आज गिलानी साहब के लिए वोट किया है, तो क्या ये ठीक है आज वो अपोजिशन बेंचेस पर आ गए हैं? लीगली इसको जरा कॉमेंट कीजिएगा। अब मैं अगर कहूंगी कि अखलाकी तौर पर करें, तो फिर भी अगर करते हैं तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत इसमें देखिए, अभी बात तो ये है कि जो पीडीएम की बात हो रही थी, तो आई बिलीव वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम, ये वो आखिरी कील था कि जो इसके ताबूत में लगा। और अब इसके बाद हमें जो चीज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वाहिद नजर आई वो ये था कि इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज थे उस पे हर पार्टी अपनी इंटरेस्ट की बात करती रही, और किसी ने अनफॉर्चुनेटली जो पीडीएम जब बनी थी, तश्कील हुई थी, और जो कहा जा रहा था कि हम गरीब आदमी की बिजली के बिलों की, उनकी गुर्बत की, उनकी महंगाई की बात करेंगे, वो नजर नहीं आए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नजर आए। अब जहां तक रहा कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप देखें कि जब गिलानी साहब का इलेक्शन होता है सेनेटर का, तो वहां पे तमाम जो अपोजिशन उनको वोट देती है, लेकिन जब चेयरमैन के इलेक्शंस की बात आती है तो वो 5+2 वो जो 7 वोट थे वो जो उनके नाम पे लगा दिए गए। गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसमें 5 मुस्लिम लीग नून और 2 मौलाना फजल रहमान की पार्टी के थे, और ये 7 वोट जानबूझ के गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट ना बनने के लिए दिए गए, और यहाँ से वो रिफ्ट काफी आगे बढ़ी। अब रह गया कि जी उन्होंने जो वोट्स लेने थे, उन्होंने उसी चेयरमैन जिसके खिलाफ वो गालिबन इलेक्शन लड़े थे उसको एक एप्लीकेशन दी, और साथ कहा कि ये वो अरकान हैं कि जो अपोजिशन के भी हैं और हमारे भी हैं, और उसमें बाप पार्टी, चूंकि बाप पार्टी ने अभी तक पार्लियामेंट में जो है नेशनल असेंबली में तो वो है हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन वो देखना है कि कौन से बेंचेस पे बैठ रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई लीगली तो इशू होगा,
ہاں البتہ جیسے کہ کہا گیا کہ باپ پارٹی شروع سے سپورٹر ہے، لیکن یہی وہ باپ پارٹی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے بلوچستان میں جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہی باپ پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی مل کے الیکشن لڑتے ہیں، یہی باپ پارٹیز اور دیگر پارٹیز اکٹھے الیکشنز لڑتے ہیں، تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہر جگہ کی اپنی سیاست ہے۔ تو عامر عباس صاحب آپ کی گفتگو کے مطابق تو پھر اب کنگ میکر باپ پارٹی ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ، وہ 4 ارکان جنہوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا چیئرمین شپ کے لیے اپوزیشن بینچز پر چلے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس نمبر سینٹ میں اور کم ہے۔ اگر اب عدم اعتماد لے آئی اپوزیشن تو کیا آپ سنجرانی صاحب کو بچا پائیں گے یا کہیں گے ریاست کا امیدوار ہے ریاست سنبھالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو اس وقت کی بات ہوگی جب اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے۔ دیکھیں یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کریں جمہوری حق ہے، لیکن جو پارلیمنٹ کا کام اگر آپ سڑکوں پر لے کر آئیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو تشکیل ہوئی نا، ہم اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مفادات کی جنگ تھی اور ہر ایک اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑتا رہا، اور عوام کی بات انہوں نے کی لیکن عوام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اور یہ وہی مقدمے آپ کو یاد ہے، ہم نے اس میں کوئی مقدمہ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، یہ وہی پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مقدمے بنائے تھے اور وہی مقدمے اب نیب کے اندر چل رہے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے انہوں نے اتحاد کیا، اور وہ اتحاد کا بھانڈا جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں پھوٹ گیا۔ نہ تو یہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر سکے، نہ یہ حکومت کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ لا سکے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر چور تھا، ان کو پتہ تھا کہ عوام نہیں نکلے گی، یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے، یہ سارے برگر فیملیز ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں حکومت کے خلاف۔ وہ جو دھرنے دے رہا تھا شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، آپ نے کہا انہوں نے اتحاد کیا نیب سے بچنے کے لیے، نیب سے یہ کیسے اتحاد سے بچ سکتے ہیں؟ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اس کا اپوزیشن سے کیا؟ اور کل تو نیب نے خود اچانک چند گھنٹے پہلے پیشی ملتوی کر دی، کیا ان کے اتحاد سے ڈر گئی نیب؟ میں دیکھیں جو ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے نا تو وہ تو پھر ڈھول بجا کے کہتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیب سے ریلیف کیسے ملتی ہے، اگر کورٹ کے ذریعے ان کو کوئی ریلیف بھی ملتی ہے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر ان کے خلاف کچھ بات آتی ہے تو نیب بھی خراب اور عدالتیں بھی خراب، اور پھر یہ برستے ہیں ان کے اوپر۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اداروں کا احترام کیا پر وہ تو آپ کو بھی الیکشن کمیشن کی رائے پسند نہیں آئی تھی شوکت یوسف زئی صاحب، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی ادارے کی اپنے متعلق رائے پسند نہیں کرتی ہے ویسے۔ آپ سنیں، اچھا دیکھیں اس طرح نہیں تھا، ہم نے جو 4 حلقوں کی بات کی تھی، ہم دیکھیں پہلے الیکشن کمیشن گئے تھے، اس کے بعد جو پراپر فورم تھے اس کے پاس گئے تھے، عدالت گئے تھے، جب ریلیف نہیں ملا تو ہم تب جا کے سڑکوں پہ آئے۔ سر میں تو ابھی کی بات کر رہی ہوں جب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، جمع کرائی ہے، میں کتنی پٹیشن جمع کرائی، نہیں ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اگر اپوزیشن کی پارٹیاں موجود ہیں، ان کے پاس اسٹرینتھ ہے تو پارلیمنٹ پہ آ کے بات کریں، کیوں نہیں کرتی ہیں بات؟ کس نے روکا ہے؟ جو مہنگائی کی بات آپ سڑکوں پہ آ کے کرتے ادھر آ کے کریں نا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں استعفیٰ دینا ہے جی، استعفیٰ دیں گے جی، کدھر ہے استعفے؟ ہم نے کہا لا کے دے دیں، انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے جی، الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اب ضمنی الیکشنوں میں حصہ لے رہے ہیں، آپ یہاں دیکھیں وہ الیکشن کا سوال بائیکاٹ یہ کرنا ہے تو کہ چھوڑیں، یہ پیشی ضمنی الیکشن ملتوی نہیں کیوں چھوڑ رہے کی گئی کل مریم نواز کی؟ یہ تو رمیش کمار صاحب خود کہہ چکے شو کے اندر کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، انہوں نے 2 دن پہلے کہہ دیا کہ ممکن ہے یہ سماعت ملتوی ہو جائے، اس کا مطلب ہے کارڈز پر یہ آپشن تھا کہیں؟ یہ کسی کے کہنا نہیں، کسی کے کہنے پہ نہ کہنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نیب خود مختار ادارہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت تو ہے کہ کرونا ہے اس وقت اور انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے، تو اس کی ایس او پی فالو کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو نیب نے بھی یہی کہا ہے، کوئی الگ بات تو نہیں کی ہے۔ چند گھنٹے پہلے نیب کو پتا چلا کہ صبح 8 بجے وہ نہ پیش ہو۔ دیکھیں آپ یہ تنقید آپ نیب کے اوپر کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے سارے ادارے اس کو محسوس کر رہے ہیں، نیب کے بھی لوگ انسان ہی تو ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، انہوں نے بھی محسوس کیا ہے نا۔ اب 1 گھنٹے بات کریں، 2 گھنٹے، اب آپ جلوس لے کر آ رہے ہیں، آپ نے ایس او پی فالو نہیں کرنی ہے تو کرنا کیا تھا؟ یہ بھی سوال ہے کہ جلوس لے کر کیوں جا رہے ہیں جب آپ کو بلایا گیا؟ میں ایک بریک لینی ہے مجھے شوکت صاحب۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی تو ایشو ہے نا، یہ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ اکٹھے اس لیے ہوئے تھے کہ مجھے بلائے گا تو آپ میرے ساتھ جانا، آپ کو بلائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں وہ اکٹھے نہیں تھے نا، وہ نیب کے بلانے پر ہو گئے اکٹھے۔ میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، ایک بریک لیجئے گا، ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں۔
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, शौकत यूसुफजई साहब भी जो बात करते, राजा साहब ये कहिएगा कि ये नैब की पेशी का अचानक मुलतवी होना और जो प्रेस रिलीज जारी हुई इसके साथ जिसमें एक सज़ा से मुतालिक जिक्र किया गया, क्या इम्पैक्ट बनता है या तासुर आता है? क्या इदारा दबाव का शिकार हुआ आखिरी लम्हात में जाके इस फैसले का लिया जाना, क्योंकि दिन में तो अदालत तक गए कि रोका जाए, मामलात संभाले जाएं, फिर कहा गया कि इंतजामिया संभाले। क्या इम्पैक्ट क्या बनता है इस सारे मामले का? देखिए, इसका एक डबल इम्पैक्ट बनता है। एक इम्पैक्ट जो बनता है वो केस पे बनता है, और केस पे ये बनता है कि अगर मरियम बीबी को तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है और वो तफ्तीश में एक जत्था, एक ग्रोह और ऐसे अपने पॉलिटिकल कारकुन लेके आ जाती हैं कि जो कि हमने सितंबर में भी देखा कि पथराव करते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। तो केस पे वो जो जमानत की दरखास्त लगाई है मरियम बीबी, उसमें जब अगली पेशी होगी तो नैब बड़े क्लियरली कह देगा कि जनाब इन्हें हमने बुलाया था कि आके आप पेश हों। तो ये जिस अंदाज में आई हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला हो सकता है, खुदा न खास्ता वहां पे कुछ लोग जख्मी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मरियम बीबी को इसका नुकसान होगा कि वो जो तफ्तीश का अमल है उसमें वो मुकम्मल ताउन नहीं कर रही, रादर इट्स हैम्परिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। बाकी जहां तक रहा कि जी नैब ने कोविड की बात की, चलें उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। कोविड कोई कल अचानक नहीं आया था, कोविड तो पिछले कई माह से वहां पे मौजूद है। लेकिन बात यह है कि नैब ने ये देखना है कि अननेसेसरीली कोई जो पॉलिटिकल नैब के केसेस की वजह से कोई गेन अगर वो लेना चाह रहे हैं, या कोई अपने पॉलिटिकल गोल्स और पीडीएम का क्या काम इसमें, और ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए नैब ने, मैं समझता हूं, एक दानिशमंदाना काम किया और उस सिचुएशन को कि जो कि वर्ष हो सकती थी उसको अवॉइड किया। और ये बात अब वो कल को परसों दोबारा भी मरियम बीबी को बुला लेंगे, और अगर वो बुलाते हैं एक तासुर ये भी लिया जा रहा है कि इसलिए समाअत मुलतवी कर दी गई कि वो जमानत ले चुकी थी, उनकी गिरफ्तारी का इम्कान था, अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी इसलिए मुलतवी कर दी गई। अब अगर 12 से पहले तलब कर लेती जैसे आप कह रहे हैं तो इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि मकसद गिरफ्तारी ही था? देखिए, गिरफ्तारी का है, अदालत ने 12 तक तो इंटरम बेल दे दी है। अब इस जो ये इन्होंने हाईकोर्ट गई है मरियम बीबी, इसका इनको एक नुकसान ये होगा कि अगर तो जमानत लाहौर हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है कि केस में जान नहीं है, केस में ऐसे शवाहिद नहीं है कि उसमें इनको जरूरत है, लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि मरियम बीबी की जरूरत है नैब को, और मरियम बीबी ने बताना है कि लाखों करोड़ों रुपए जो अकाउंट्स में आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो कहाँ से आए हैं, या वो इलीगल जमीनें जो अलॉट हुई हैं जाती उम्रा में वो किस मद में हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर लाहौर हाई कोर्ट उन जमानतों को कंफर्म नहीं करता इनकी जमानत को, तो फिर नैब अगर नहीं भी चाहती तब भी नैब को अरेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में जमानत कंफर्म ना होने की सूरत में मरियम बीबी ऑटोमेटिकली अरेस्ट हो जाएंगी, और उसके बाद रिमांड होगा वही 90 दिन 40 दिन, और फिर बेल आफ्टर अरेस्ट की बात होगी। तो इसका कानूनी तौर पर इन्हें एक मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकेगा। रुमीना साहिबा, इस बार तो पीडीएम की जमातें किसी हद तक और फिर पीपल्स पार्टी भी साथ जाने के ऐलानात हुए कि आप लोगों के साथ जाएंगे, पर ये इतना बड़ा गिरोह लेकर जाने की जरूरत क्या थी नैब, जबकि पिछली बार भी बाहर काफी कशीदगी रही। अब पेश नहीं होना चाह रहे, इस बायस ये सारा कुछ किया गया, फिर जमानत भी इसीलिए करवा दी गई। देखिए, सबसे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ी सी बात यूसुफजई साहब के बात के ऊपर करना चाहती हूं, जिन्होंने कहा कि इनके दिलों के अंदर चोर हैं। तो मैं हैरान हूं कि जो आटा चोर, गंदम चोर और चीनी और दवाइयां चोर हैं, वो किस किस्म की बातें और किसको बात करें। जिसके ऐसे इन्होंने आज पेट्रोल के ऊपर पकड़ लिए, अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और अपने मुआवने खुसूसी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा रहे हैं। लेट द टाइम कम, क्योंकि वो देखते हैं। और फिर एसओपीज की बात, ये क्या बात करेंगे एसओपीज की, जिनका वजीर आजम खुद बैठ के तो कोरोना के अंदर लोगों को बिठा के मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम कितने संजीदा हैं और हम किस तरह लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से किया करो। और सिविल नाफरमानी का बताने वाले के बिलों को आग लगा दो, आज वो हमें क्या लेक्चर देंगे और क्या बातें करेंगे। और ना जो आप लोगों ने लोग लेके आज नैब जाने थे, इधर कोरोना नहीं था। देखें, ये तो फर्दर पॉलिटिकल स्टेटमेंट के सेक पे आप लोग। लेट मी कंप्लीट।
जी नहीं, लेट मी कंप्लीट प्लीज आयशा। और एक चीज जिस पे मुझे सख्त इनकी बात के ऊपर मुझे एतराज है कि हमें बर्गर फैमिली कहने से पहले खुद चेक कर ले, क्योंकि मैं या मेरी पार्टी की तरबियत तो इस तरह की नहीं, ना ही मैं इस किस्म की बातें पसंद करती हूँ कि खानदानों पे चली जाऊं कि बर्गर फैमिलीज। और अगर ये इस तरह कहते हैं तो मेरे ख्याल में ये लोग खुद ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन कहां से, क्योंकि हम तो प्रॉपर जो है वो पाकिस्तानी और उस तरह नहीं पता कि ये कौन सी बर्गर फैमिलियों से वाकिफ है। और लॉन्ग मार्च, जेलें, ये तमाम चीजें हम देख चुके हुए हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने हर मूवमेंट में भी काम किया, तो इसलिए मेरे ख्याल में बात करने से पहले सोच लेना इनके लिए बहुत जरूरी है। और डेंगू जैसा मर्ज जब आया था तो वो शहबाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने उसके ऊपर काबू पाया। आप तो आज वैक्सीन तक जो है वो आम इंसान तक नहीं पहुंचा सकते, आप एसओपीज की क्या बात करेंगे। और रह गई बात ये कहने की कि अगर हम लोगों का ग्रोह लेके क्यों जा रहे थे, देखिए कोई भी लीडर जाता है, कोई भी, चाहे वो शहबाज साहब की पेशी हो, चाहे वो मियां साहब की पेशी होती थी या किसी के भी, तो कारकुन जाते थे। और अगर जलसे कहीं पर होते रहे हैं तो तमाम तर मुत्तहिदा जमातें अगर कट्टी जाती रही हैं, तो मरियम बीबी की पेशी के ऊपर उन्होंने खुद नहीं किसी को कहा कि आप लोग मेरे साथ चलें, आप लोगों को जरूर अपने कारकुन लेकर आएं। हर एक की एक अपनी मर्जी थी, अपनी मर्जी के साथ लोग आ रहे हैं। और रही बात जेलों की और इन्वेस्टिगेशन की, तो ना हमारी लीडरशिप कभी पहले डरी थी ना अब, और हमने तो हर जगह पे, हर फोरम पे जो है वो चीजों को फेस किया। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? तो मैं ये कहूं कि पीडीएम का दबाव काम आ गया नैब पर, रुमीना साहिबा। मुझे नैब को मेरे ख्याल में खुद की खुद पड़ गई है। और मेरे ख्याल में जहां पर हुकूमत को इस हालत में पर वैसे तो ये कहते हैं कि हमें किसी से कोई घबराते नहीं, हम नहीं, घबराना नहीं, वहां पर ये खुद घबरा गए। लिहाजा इसीलिए वजीर आजम ने तमाम तर लोगों को बुला के बिठा के कहा कि इससे पहले कि कुछ और हो जाए, आप मुझे बताएं पथराव क्या पहली दफा होना था? पहली दफा अच्छा, हुआ? होना था क्या होना था क्या? बात की उन्होंने नहीं, वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पथराव, क्यों, मैं इनकी बात को कह रही हूं कि कहते हैं कि पथराव हो सकता था, ये हो सकता था, पिछली दफा ये हुआ, वो भी लोगों ने देखा कि किसने किया। और अक्सर चले इन्हीं से पूछ लेती हूं कि क्या घबराए हुए हैं वहां पे कुछ? लाठी एक सेकंड, लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग, यहां पर आप, हम तो चले पॉलिटिकल कारकुन है ना, आप मुझे बताएं जब डी चौक के अंदर लोग बेचारे जो कारकुनान थे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, वो अपने हक के लिए बात करने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद पूरे मीडिया ने देखा, लोगों ने देखा कि आंसुओं की गैस शेलिंग जो हुई थी वो किसने की थी। ठीक, तो क्या तब एसओपीज नहीं थे? तो मेरे ख्याल में अपने गिरबान में खुद झांकना बहुत हुकूमत से ही पूछ लेते। यूसुफ जई साहब, एक तो जो बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया और बड़ा उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया, क्या जरूरत थी वजीर आजम साहब को कल की वो 7-8 लोगों की मीटिंग की तस्वीर को बना के डालने की? कोरोना पॉजिटिव है, आइसोलेशन में होना चाहिए, 22 करोड़ आवाम को और दुनिया को क्या पैगाम जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की संजीदगी को लेकर? और फिर दूसरा, वो कह रही है कि घबराए हुए हैं आप लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी अक्सरियत शो करने वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि आप मरियम के साथ जो है ना पूरी फौज लेकर जाएं। वहाँ देखिए, वहाँ करप्शन हुई, आपके लीडर ने करप्शन की है, उसके इल्ज़ामात लगे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, सवालात जवाबात आपको देने हैं। वहाँ पे जो सवाल हो रहा है उसका जवाब मरियम ने देना है, कारकुनों ने तो नहीं देना है। तो ये कहना है कि जी क्योंकि नवाज शरीफ के साथ भी लोग जाते थे, शहबाज शरीफ के साथ भी जाते थे, इसके साथ भी जाएंगे, ये वो चीज़ है जो PMLN के अंदर घुसी हुई है, इसके दिमाग के अंदर। अगर आपको याद है कि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था, वो किसने किया था? इन्हीं वर्करों ने किया था ना। हम क्यों इन इदारों को पीटीवी पे जब हमला हुआ था समझने लगे हैं? ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारों को समझना चाहिए। हम हमेशा इदारों को एहतराम देना चाहते हैं। ये जो आप PTV हमला और पार्लियामेंट हमला और ये से बातों तक महदूद चीज़ें हैं। आपने तो ये कहा था कि ये हुकूमत दिसंबर तक नहीं रहेगी। हम ये थे कि किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आवाम को इतना ये कहते रहे कि जी हम ये करेंगे, हुकूमत ये कर रही है। कहाँ है? सबको पता चल गया कि करप्शन बचाने के लिए निकले हैं, और आज भी वही चीज़ है। आप मुझे बताएं, कोई नई चीज़ है इनके पास? क्या है? वही है, नए पूछ रही है जी आ जाए, पेशी हो जाए, ये चीज़ें आपके खिलाफ है, ये जो कारकुनों को निकालो। ये जो गिने चुने 200-300 कारकुन रखे हुए हैं, इन्होंने अपने पैरोल के ऊपर ये इन्हीं कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। ये 11 जमातें जो बड़े अपने आप को चौगादर कहते थे कि जी हम, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम है सबसे बड़ी जमात, ये कहते हैं हम है सबसे बड़ी जमात। तो फिर सबसे बड़ी जमात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये 11 मिलके क्यों भागे हैं? पार्लियामेंट से मौजूद होना चाहिए था ना। एक बंदे के अंदर इतनी जुर्रत है, वो ये कहता है कि ठीक है, अगर सेनेट का एक इलेक्शन, एक सीट हम हार गए और आप कहते हैं कि जी
آپ کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ جو 11 جماعتیں کہہ رہے ہیں وہ 11 ہی بیٹھی ہیں. جی یوسف زئی صاحب مکمل کریں. یقین کرو مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں. یہ کہتے ہیں 11 کے 11 ہیں, پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو بڑی تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, JUI. یہ اب خاموش رہے نا. دیکھیں آپ خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے نا. میں تو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ نے بات کی اپنی, یہ طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں نا تو دلائل سے بات کریں, بالکل کریں, ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں. میں تو وہ آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا, نہ آپ سے کوئی پرسنل ہونا چاہتا ہوں. میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو سوال پوچھ رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اور اسی طرح ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میرا جو وہ ہے یہ کہ PDM بڑا شور مچاتے آئی ہے, ہمیں کہتی تھی یو ٹرن. دیکھیں ہم نے جتنے بھی یو ٹرن لیے نا اپنا مقصد نہیں چھوڑا ہے, اپنا گول ہم حاصل کر کے رہے ہیں, چاہے وہ ادھر سے جائیں, لیکن عمران خان نے کبھی اپنا مقصد نہیں چھوڑا. یہاں آپ دیکھیں نا یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں دسمبر, پھر جنوری, پھر فروری, پھر مارچ, اور کہنے جی ہم استعفے دیں گے. پوچھیں نا استعفے کیوں نہیں دے رہے ہیں, میں پوچھتی ہوں یوسف زئی صاحب, ایک بریک لینی ہے محبت کہاں سے امڑ آئی ہے دوبارہ. اجازت دیجیے گا ایک بریک کی, اور تنگی صاحب سے بھی اجازت چاہیں گے. آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. شروع وہیں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مقصد اور گول پر کھڑے, راستہ کچھ بھی لیں, مگر آپ لوگوں کا کچھ اتا پتہ نہیں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر صاحب, جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ تاثر بن گیا ہے. وہ تو 11 جماعتوں کے اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باقی اپوزیشن جماعتوں کو استعمال کیا ہے. کیا واقعی ایسا کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ عائشہ جہاں تک ابن باز صاحب کا تعلق ہے تو میں ان کی کمنٹس کو تھوڑا سا بہت زیادہ سیریس اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ جب اپنی زندگی میں ایک فیڈرل منسٹر کسی پارٹی کا یونین کونسل کے سطح کا بھی ورکر نہیں رہا ہے تو میں ان کی کمنٹس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوں. اس کی پولیٹیکل کوالیفیکیشن کیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو فیڈرل منسٹر کیوں بنایا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی PDM کو استعمال کرنے, میں آپ کو بتا دوں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت جب سے وجود میں آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کے فلور سے اس کو سپورٹ کرنے کی بات کی تھی کہ اگر اچھی لیجسلیشن آ جائے, قانون سازی آ جائے ملک کے لیے, اداروں کے لیے, عوام کے لیے, تو ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس بات پہ کنوینس کیا تھا کہ اوت لیتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پارلیمان کے فلور پر بھی کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے بھی ہم موجودہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, جو نہ اہل نہ سمجھ نہ لائق حکومت ہے, ہم عوام کے لیے پارلیمان کے فلور سے آواز اٹھائیں. اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمان وہ جگہ ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کی نمائندہ فورم ہے. ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کام کیا ہے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے پارلیمان کے فلور سے رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. جی رومینہ صاحبہ, غالباً کچھ آواز کا ایشو آ رہا ہے. جی کہیے, اب آگے کیا PDM چل پائے گی کسی طرح سے؟ دیکھیں جہاں تک PDM کی بات ہے, PDM اب تک چل رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. اور ایک بات میں اور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ یوسف زئی صاحب نے کہا کہ خاتون ہونے کے ناطے میں کارڈ شاید استعمال کر رہی ہوں, تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں ہر ایک مطلب میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی از مور امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وقت میں ہم نے تو لوگوں کو, عوام کو لیپ ٹاپ دیا تھا, یہاں پر لنگر خانہ چل رہا ہے, اور جہاں بات کرتے ہیں یہ لوگوں کی, عوام کی, تو وہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس طرح سے پس رہی ہے, عوام کس بری حالت میں آ چکی ہوئی ہے, کس طرح سے حالات آ گئے, اور ہم لوگوں نے ہمیشہ ہر چیز کو فیس کیا ہے, اور آج بھی ہم ہی عوام کی بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ رمضان آنے والا ہے, آپ بتائیں کیا پالیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج یہاں پر آٹا, گھی, چینی, ٹماٹر, دال, ہر وہ چیز جو ایک عام شخص کی دسترس میں ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ لوگ, اللہ معاف کرے, یہاں تو مرنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے. آپ کہاں بات کرتی ہیں, لوگ حج کی یا عمرے کی بات کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا جہاں پر گھر کی روزی روٹی صاحبہ بھی تاثر یہ بنتا ہے نا کہ PDM بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. PDM کے اپنے مسائل ہیں, جماعتوں کے اپنے مفادات ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں.
बिल्कुल ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पीडीएम ऑपोजिशन में होते हुए ये मुझे बात कर रहे थे कि क्यों वहां से भागे, हम कहीं से नहीं भागे। पहले तो आप जवाब दें कि जब चाइना के वजीर आजम ने, सदर ने आना था तो कौन पार्लियामेंट से तब भागा था? पार्लियामेंट पे हमले कौन करता रहा था? ये बातें जो सी हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा खुद को भी देखना चाहिए। और पीडीएम ने जहां तक जो हो सकता है किया, और खुद भी जमात पीएमएलएन ने हमेशा अवाम की बात की है। सस्ता बाजार हो, कुछ भी हो, करप्शन की बातें करते हैं, आज उसी मोटरवे को इस्तेमाल करते हैं। चलिए शौकत यूसुफ जई साहब, पीपल्स पार्टी आज जो नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को कहा गया, उसमें यह कहा गया कि आप मुस्तकबिल के इत्तेहाद बना रहे हैं, आने वाले दिनों में नुकसान उठाएंगे। क्या मुस्तकबिल में हम पीपल्स पार्टी और पीटीआई को करीब देख सकते हैं? तो आयशा आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन सॉरी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ये जो पीडीएम है ना, ये तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं कह सकता हूँ उसके ऊपर। और ये जो है ना, ये लोगों को एक्सपोज हो गए हैं कि जिस तरह ये हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे, जिस तरह इस मुश्किल वक्त में जो कोरोना भी है, पूरी दुनिया जो है वो आपको पता है कि किस मुश्किल से है। और इस मुश्किल में ये हुकूमत लगी है, एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ आवाम के जो मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, उसके लिए काम कर रही है। अपोजिशन नहीं चाहती कि ये कोई डिलीवर हो, कोई आवाम के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सके। ये आवाम के लिए प्रॉब्लम बढ़ाना चाहती है, और अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ने उसी तरह फैसला किया। जिस तरह इनको एक्सपोज किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम जो है वो उनको देख रही है कि ये अपने मफादात के लिए बात करते हैं, आवाम के लिए बात नहीं करते हैं। जो कुछ इनका अमल दिखाया गया वो सब कुछ अपने लिए, जो इन्होंने करप्शन की माजी में जो पैसा बचाया है, वो पैसे बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और ये आवाम को एक्सपोज हो गए अल्लाह के फजल से। हमारा ये है कि जितना मुश्किलात है, इंशाल्लाह इन मुश्किलात पे काबू पाएंगे हम। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है हमेशा मुश्किल वक्त में वो लड़ना भी जानता है, और एक फाइटर है, हमेशा से फाइट करते आया है, और आवाम के लिए ये फाइट कर रहा है। और इंशाल्लाह ये महंगाई एक दिन, मैं शुक्रिया अदा करूंगी तमाम मेहमानों का। हुकूमत पर उम्मीद है कि पीडीएम हो गई, मगर पीडीएम की जमातें अभी जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो पर उम्मीद है पीडीएम आगे बढ़ेगी, अपना मकसद हासिल करेगी। देखना यह है कि पीडीएम कितना सफर तय कर पाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।